जी आज हम आपके लिए डोरिटोस का स्नैक्स लेके आए। आप ये किसी किस्म की भी दाल बना लें या कीमा बना लें तो बना सकते हैं। ये हमने इसमें नमक ऊपर डालिए, थोड़ा सा नींबू डाला और बनाइएगा। رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. टेस्ट तो आप इस तरह ये बनाकर Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. عرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك
बहुत ही फैमिली वाला चैनल है, आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।